बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी गुफ्तगू माह रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाने वाली 30वें दिन की दुआ के सिलसिले में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी फ़ीहि मिनज़्ज़ुनूब व तahhirनी फ़ीहि मिनल उयूब वम्तहिन क़ल्बी फ़ीहि बितक़वल क़ुलूब या मुक़ीला असरातिल मुज़निबीन। परवरदिगार आलम, आज के दिन मेरे गुनाहों को धो दे और मुझे उयूब और नक़ाइस से पाक कर दे और मेरे दिल को तकवा के ज़रिए से आज़मा कर अहले तकवा का दर्जा अता फरमा। ऐ गुनहगारों की लग़ज़िशों को माफ़ करने वाले परवरदिगार। इस दुआ के अंदर 3 मतालिब का जिक्र मौजूद है। पहली चीज़ गुनाहों से दूरी, दूसरी चीज़ उयूब से पाक होने की दरख्वास्त है और तीसरी चीज़ तकवाए क़ल्बी इम्तिहान के ज़रिए से और कामयाबी की दरख्वास्त है। पहला फ़िक्रा, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी फ़ीहि मिनज़्ज़ुनूब, अरबी में गस्ल धोने को कहते हैं। दुआ के इस फिक्रे में धोने से मुराद किरदार को गुनाहों के दाग से पाक और पाकीज़ा बनाना है। जुनूब ज़ंब की जमा है, इससे मुराद गुनाह है। हर उस अमल को कहते हैं गुनाह, हर उस अमल को कहते हैं जिसमें खुदा की नाफरमानी और गज़ब हो, यानी इंसान वो काम अंजाम दे जिसमें परवरदिगार आलम की नाफरमानी हो रही हो और परवरदिगार आलम का गज़ब नाज़िल हो रहा हो। मजमूई तौर पर गुनाह 2 चीज़ों के ज़रिए से होता है। इंसान या तो तर्क वाजिबात करता है जिसकी वजह से नाफरमानी परवरदिगार होती है और अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है, या अंजाम मुहर्रमात है, मुहर्रमात को अंजाम देता है, ये भी परवरदिगार आलम के गज़ब नाज़िल होने का सबब है और इंसान नाफरमानी करता है। गुनाह से पाक होने की राहें भी हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है उसने कोई गुनाह सरज़द हो गया है, गुनाह अंजाम दे दिया है, अगर वो चाहता है कि गुनाहों से पाक हो तो उसके लिए चंद रास्ते बयान किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ इकरार गुनाह है, यानी बारगाह इलाही में सबसे पहले इंसान अपने किए हुए गुनाह का इकरार करे, इजहार निदामत करे, तो परवरदिगार आलम उसको गुनाहों से बाहर निकाल देगा। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा उस वक्त तक गुनाह से पाक नहीं होता जब तक कि उसका इकरार न कर ले और इकरार करने के बाद कल्बी तौबा करे, और इकरार गुनाह भी सिर्फ परवरदिगार आलम के सामने हो। दूसरी चीज़ है तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। हकीकी तौबा और इस्तिग़फ़ार, यानी सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़बानी नहीं होनी चाहिए बल्कि कल्बी होनी चाहिए। इरादा मुस्तहकम और मुसम्मम होना चाहिए दोबारा गुनाह के अंजाम न देने का। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते, गुनाह से हकीकी तौबा करने वाला गुनाह न करने वाले की तरह है। तीसरी चीज़ वाजिब नमाजों का कायम करना, यानी परवरदिगार आलम कुरान मजीद के सूरह हूद की आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाता है, पैगंबर आप दिन के दोनों हिस्सों में और रात गए नमाज कायम करें कि नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा अगर गुनाहों से निकलना है तो नमाज कायम करेगा, जब नमाज कायम करेगा तो परवरदिगार आलम उसकी बुराइयों को ख़त्म करके नेकियां लिख देगा। चौथी चीज़ नमाज शब है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की नमाज शब दिन में अंजाम दिए गए गुनाहों से पाक कर देती है। यानी अगर कोई इंसान रात में नमाज पढ़ रहा है और उसने दिन में गुनाह कर रखा तो परवरदिगार आलम उस नमाज शब के जरिए से उसे गुनाहों से निकाल देता है। पांचवी चीज़ हज उम्रा के जरिए से इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। पैगंबर फरमाते हैं कि हज वाजिब का सवाब जन्नत है और उम्रा गुनाह के लिए कफारा है। छठी चीज़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी इब्न शबीब से फरमाया कि अगर तू चाहता है कि खुदा से इस हाल में मुलाकात करे कि तेरी गर्दन पर कोई गुनाह ना हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। कसरत से सलवात पढ़ने के जरिए से इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। दुआ के जरिए से, मोमिन का आपस में मुसाफिया करना, इसके जरिए से इंसान के गुनाह झड़ते हैं और इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। रोज़ा रखने के जरिए से और तशय्ये जनाजे के जरिए से, और कसरत से सजदा करने के जरिए से, हुस्न खुल्क के जरिए से इंसान परवरदिगार आलम की बारगाह में गुनाहों से पाक हो सकता है। अहकाम दीन की तालीम हासिल कर कर भी इंसान गुनाहों से पाक हो सकता है। ये सब वो मवारिद हैं कि जिनके जरिए से इंसान गुनाहों से छुटकारा पा सकता है और पाक हो सकता है। दूसरा फिक्र है वताहिरनी फ़ीहि मिनल उयूब। उयूब ऐब की जमा है। इंसान के अंदर 2 तरह के ऐब पाए जाते हैं, एक ज़ाहिरी ऐब है और एक बातिनी ऐब है।
ظاہری عیب جسے مثلا جسم کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہو، مثلا کوئی عضو انسان کا ناقص ہو، باطنی عیوب جیسے حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، خود پسندی ہے، یہ سب باطنی خباثتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا نفس اور اس کا عمل معیوب ہو جاتا ہے، اور معیوب عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لہذا انسان جب عمل انجام دے تو حسد اور تکبر اور کینہ اور خود پسندی سے خالی عمل انجام دے تو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے بندہ دعا کرے، پروردگار عالم ہمیں ان تمام صفتوں سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم خالص دل کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں اور تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفر کی 3 جڑیں ہیں، حرص، تکبر اور حسد۔ جب آدم کو مخصوص درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تو حرص نے انہیں پھل کھانے پر اکسایا، جس کی بنیاد پر انہوں نے پھل کھایا، اور جب پھل کھایا تو پروردگار عالم نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اور تکبر، جب ابلیس کو جناب آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تکبر ہی وجہ بنی جس کی وجہ سے ابلیس نے جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا، پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حسد ہے، حسد بھی کفر کی جڑ ہے۔ حابیل کو قابیل نے اس لیے قتل کیا کہ پروردگار عالم نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تھی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی، لہذا اس کے اندر حسد پیدا ہوا اور حسد کی بنیاد پر اس نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ لہذا اگر انسان اپنے ایمان کو صحیح و سالم رکھنا چاہتا ہے تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان ان عیوب سے پاک و پاکیزہ ہو۔ تیسرا فقرہ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، امتحان کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، قلبی تقوی اور امتحان قلب کے معنی یہ کہ خدا ہمارے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے آزمائے اور اس آزمائش کے نتیجے میں ہمیں اہل تقوی میں قرار دے، یعنی پروردگار عالم ہمارے قلوب کا امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے اور اس کے بعد پروردگار عالم ہمیں اہل تقوی میں قرار دیتا ہے۔ مفہوم تقوی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو تقوی کے معنی بچنے اور محفوظ رکھنے کے، تقوی الہی یعنی واجبات کا انجام دینا ہے، محرمات سے رک جانا ہے۔ قلب کا تقوی کیا ہے؟ انسان کے ہر عضو کے لیے تقوی ہے، یعنی انسان اپنے ہر عضو کو گناہ سے محفوظ رکھے، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ کان ہو، لیکن ان ظاہری اور باطنی قوتوں کے لیے سرچشمہ جو بنتا ہے وہ دل ہے۔ اس دعا میں قلب سے مراد روح، جان، نفس اور عقل ہے۔ نفس اور روح تمام اعضاء کے لیے خیر و شر کا سرچشمہ ہے، لہذا قلب کا تقوی سب سے اہم ہے۔ پہلے ہم اپنے قلب اور دل کا تقوی با تقوی بنائیں تاکہ پورا جسم اس کی اتباع کرے، اور جسم جب قلب کا اتباع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ قلب کا اثر تمام اعضاء کے اوپر ظاہر ہوگا۔ قلب کا تقوی یعنی دل کو شیطانی وسوسوں سے، ریا سے، تکبر سے، شہرت طلبی سے، فکر گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی تقوی قلب عطا فرما تاکہ ہم تیری وحدانیت کے جلووں کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر ان جلووں کے سامنے حقیقی طور پر تعظیم و تکریم بجا لائیں، اور جب ہمارا دل متقی ہو جائے گا، دل پاکیزہ ہو جائے گا تو ہم پروردگار عالم کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں گے اور پروردگار عالم کو راضی کر سکیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل تقوی بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔